Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengibarkan bendera merah putih di podium sirkuit Jerez usai berhasil finish ketiga dalam race 1 Red Bull Rockies Cup Spanyol 2025, Sabtu, 26 April 2025. Hasil ini sangat positif, apalagi jika mengingat ia start dari posisi 15. Pada lap pembuka, Veda langsung naik ke posisi keempat. Ia bahkan naik ke posisi ketiga usai menyalip pembalap Australia, Carter Thompson di sektor terakhir sirkuit Jerez. Sejak itu, ia pun memburu pembalap tuan rumah, Brian Uriarte, dan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Pada lap kedua, Veda pun menyalip Danish dan naik ke posisi kedua, sebelum mengejar Uriarte. Pada lap ketiga, Veda mengambil alih pimpinan balap usai menyalip Uriarte di tikungan 11. Di belakang, Uriarte dan Danish sengit berebut posisi kedua, tetapi Veda tak terlalu jauh di depan. Sayang, pada lap 11, Veda tersalip oleh Danish di tikungan 6, dan turun ke posisi kedua. Pada lap berikutnya, di tempat yang sama, Veda giliran tersalip oleh Uriarte, sehingga rider asal Gunung Kidul itu melorot ke posisi ketiga. Masih pada lap yang sama, Uriarte nyaris terjatuh dan melakukan aksi save di tikungan 10. Veda tak bisa menghindar dan menabrak ban belakang Uriarte. Rider berusia 16 tahun ini goyah dan sempat masuk ke area gravel, tetapi mampu kembali ke lintasan di posisi ketiga. Uriarte pun menang usai menyalip Danish dari jalur luar tikungan terakhir pada lap penutup. Saya menabrak Uriarte karena berusaha membuntutinya, lalu saya melakukan kesalahan kecil. Saya menabrak ban belakang Brian. Beginilah balapan, ini hal yang normal. Saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sponsor saya, Astra Honda Racing Team, MS Glow Foreman, dan semua sponsor saya, ujar Veda usai balap. Veda pun akan kembali turun lintasan dalam balapan kedua, race 2, yang akan diselenggarakan pada Minggu pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Pembalap yang menggunakan nomor balap 54 ini berjanji akan mengerahkan segala kemampuannya demi tampil lebih baik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk balapan selanjutnya besok, yakni race 2. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, teman-teman saya, dan orang-orang Indonesia yang selalu mendukung saya. Saya akan mengerahkan 100% untuk besok di race 2, tutupnya. Berkat hasil ini, Veda menduduki peringkat ketiga pada klasemen pembalap dengan koleksi 16 poin, tertinggal 9 poin dari Uriarte yang ada di puncak, dan 4 poin dari Danish di peringkat kedua. Jadwal lengkap Junior GP 2025. FIM dan Dorna Sports resmi merilis jadwal balapan dan daftar pembalap Junior GP untuk musim 2025. Musim ini pun akan terdiri dari 7 seri, masing-masing dengan 2 balapan. Junior GP merupakan kejuaraan dunia kelas junior yang digelar oleh FIM dan hak komersialnya dipegang oleh Dorna Sports, yang juga pemegang hak komersial MotoGP dan World SBK. Junior GP menjalankan regulasi Moto3 di ajang Grand Prix dan berperan sebagai kelas junior Moto3. Kelas ini memakai mesin 250cc 4 tak silinder tunggal dengan bore maksimal 81 mm. Total berat minimum motor dan pembalap kelas ini adalah 148 kg. Junior GP dulunya sempat bernama CEV Moto3 dan Moto3 Junior World Championship. Ajang ini telah melahirkan banyak nama papan atas MotoGP. Alex Marquez, Fabio Quartararo, dan Raul Fernandez adalah rider MotoGP 2025 yang pernah menjuarai ajang ini. Musim ini, pembalap muda Indonesia didikan Astra Honda Motor, Veda Ega Pratama, dipastikan akan berlaga di Junior GP. Mengenakan nomor 9, Veda yang juga berlaga di Red Bull Rockies Cup, akan membela Astra Honda Racing Team. It's the 83 of Alvaro Carpe that hits the front again, these three. This is what it's all of season, potentially, so there's Keyless off the back of this group, Morelli, or he will need to get this victory to haul himself back into contention in his looking more comfortable than ever on his KTM here, as he will know that Keyless is out of the running, potentially, I think. Well, all orderly through there. I'm looking at the number 12 of Jacob. Remaining as side by side across the line. It is Alvaro Carpe that leads Perez racing, but he'd so love to finish this season in Rookies Cup. Over the line, they will come up the rise through the final corner. So say he's getting on the large size for these. Been in 6th place. This is the best we've seen from him so far as Carpe moves back here, so that'll be him pretty well out of contention bar any desire. Team of Uriarte. Peroni has the lead
but he's many points behind in the Final year of Rookies Cup, he's leading that second group up from 18th on the grid. So plenty. But it's the crucial thing, of course, is that Carpe kept it on still precarious with the slightest advantage. Ferrandez, it is in second place. Table, it wasn't chaotic whatsoever in race 1. Inch of track there in the background as he crosses the line in 5th place. He said, I can't let Carpe get away. Carpe runs wide. Goodness never to get that first podium. He's still in contention despite being Max Quiles seemingly in towards turn 14. Pushed back to 11th spot. He was up into 8th. This really is his final and 6th. That long back straight will play into their favours. And stuff once again. I mean, these guys just toying with each other, aren't they, doing starts? But then he's really wound it up. He's back in front. We got Uriarte. First time, but it's not for long because the 18 and Uriarte, Pratama and the rest of them are way back at the moment. It's Gerald Spaniard. They down the back straight, up into 6th gear, flick it wrong. Find out what it is as they come down that back straight. Visually, I think he is. Of it. Marcus Ruda certainly on the move there. He's now up to 5th position. 4.8 for Carpe Peroni. 1.3 at the start of the lap, 1.2 the last. The kind of things you like to hear as we see. That was Carpe coming out the slipstream. Really needs to turn the wick up. Even though it's only his first year, I don't want to put too... Said I do a lot of my testing, a lot of my practice on warn to these 4 races remaining. Every point absolutely counts here. Quickest when they're running really old, well-used tyres. And Peroni has a single victory. And he was also, he qualified out. It is indeed, isn't it? All these guys. So there too, the number 95, Lightning McQueen. Yeah. Very first year of Rookies Cup. Absolutely superb stuff from... As you mentioned, he will be off to pastures new next, or at least he's riding like he knows it. He is back in the championship. Ralston all over the back of the 69 of Marcos Ruda. Ralston only on the 73. And this is exactly what Peroni needs to do. With a win or at least a good podium. And across the line, neck and neck. Just 3 laps from Moto3 spec bikes, looking next year perhaps going into a different class. Through on Uriarte towards the end of the back straight into the final turn and over Masters for a win. Yeah, then it's 11 for a cup chase. Shout out to Leonardo Zanni, the 57 into 12th place, leading that second group at 5 seconds off these lead. 2 wheels, and he lives to fight another day. He's in the back slips. It's Carpe pushed back to 3rd. Eddie O'Shea, another rider in their final one in regards to the fight for the lead. But race 2, it's mistake. But it's still the cup man. It's the lead, and he loses second place to Uriarte. This is all on the intense spot as they cross the line this time around. And Marcus Ruda using every... Veda yang harus turun di Q1 lebih dulu mampu bangkit dan berhasil mengunci posisi start ke-10. Ramadipa sangat kompetitif sepanjang hari dan berhasil finish keempat pada sesi latihan grup A lalu ketiga saat Q2, yang membuatnya berhasil mengunci posisi start ke-5 saat balapan minggu. Putaran pertama Junior GP 2025 dimulai dengan 2 hari yang positif bagi Veda. Pada Kamis, saat lintasan kering dia berhasil melanjutkan hasil positif yang dicatat saat tes pramusim di Estoril, dengan menempuh beberapa kilometer saat 2 sesi free practice. Pada Jumat, dia berada di urutan ke-8 pencatat waktu tercepat saat sesi free practice perdananya sebagai pebalap Junior GP. Saat sore, pebalap Astra Honda tersebut tampil lebih baik dengan mencatat waktu 1:43.656, lebih cepat 0,7 detik dari sesi pagi, yang menempatkannya di urutan ketiga sesi FP2. Setelah hujan pada Sabtu, Veda terjatuh saat menjalani sesi praktis, yang merupakan sesi pertamanya di lintasan basah. Setelah insiden itu, pebalap Astra Honda tersebut berusaha menebus kesalahannya, tetapi hanya bisa mencatat lap tercepat dalam 2:01.592 dari 11 lap, yang menempatkannya di posisi ke-21 dan membuatnya harus turun di Q1. Saat Q1 yang berlangsung di lintasan basah, Veda mencatat 9 lap dan berhasil masuk Q2 untuk kali pertama sebagai pebalap Junior GP. Pebalap Indonesia tersebut berhasil menajamkan waktunya hampir pada setiap lap, dengan hasil terbaik 1:44.406 yang didapatkannya tanpa melakukan slipstream dari pebalap lain. Sesi Q2 berlangsung lebih sulit, hujan turun yang membuat kondisi lintasan jadi sulit untuk pebalap melakukan lap cepat. Veda berhasil menutup sesi ini dengan berada di urutan ke-10 tercepat berkat hasil terbaik 1:44.373 dari total 9 kali melakukan lap. Ramadipa mencatat hasil serupa pada Kamis dan meraih hasil lebih baik saat Jumat. Pada sesi pagi,
dia berhasil finish ke-11 Grup A European Talent Cup. Namun, saat FP2, dengan kondisi lintasan yang sudah jauh lebih baik dia bisa menghemat waktu sekitar 10 detik. Sekali lagi mengulang hasil di urutan ke-11. Pada Sabtu, Ramadipa berada di urutan keempat Grup A sesi praktik C.